अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। लिसनर, सुनते हैं एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी। सुबह अभी नीम तारीख ही थी कि थाने से एक कांस्टेबल ये इत्तला लेकर आया कि ठाकुर के बागीचे में एक औरत की लाश पड़ी है। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर थाने पहुंचा तो देखा कि थाने में ठाकुर मेरे कमरे में बैठा था। उसकी उम्र 55 साल थी और सारा चेहरा मूंछों ने छुपा रखा था। चेहरे से फिरौनियत टपक रही थी। इसका खुद इतनी सवेरे रिपोर्ट दर्ज कराने आना मशकूक लग रहा था। ठाकुर जी, किसकी लाश देख कर आए हैं सवेरे सवेरे? वो मेरे नौकरों चाकरों की औरत थी, उसने जवाब दिया। बागीचे में मेरा बेटा होता है। अपना एक मज़ारा काम से निकला तो खेतों में उसे एक लाश पड़ी नजर आई। उसने मेरे बेटे को जगाकर बताया। बेटे ने मुझे आकर बताया। मैं शहर में रहता हूँ। बेटे को मैंने बागीचे में वापस भेज दिया और खुद आपको रिपोर्ट देने आ गया। मैंने उससे रिपोर्ट दर्ज करने से पहले कुछ बातें पूछी, लेकिन उसने किसी पर भी शक का इजहार न किया। मैं अपने 2 हेड कांस्टेबलों को साथ लेकर ठाकुर के साथ जाए वारदात की तरफ चल पड़ा। उससे पहले मैंने एक कांस्टेबल को खोजी को लेने के लिए रवाना कर दिया था। मैंने रास्ते में ठाकुर से मकतूला के मुतालिक पूछा तो उसने ऐसी बातें की जिससे हमदर्दी और अफसोस के बजाय नफरत और हिकारत झलकती थी। नेज़ उसने गाली देकर उसे बदकार और बदचलन भी करार दिया। उसने मरने वाली के हुस्न और जवानी का भी ऐसा नक्शा खींचा जिससे साफ पता चलता था कि मरने वाली पर उसकी खास नजर करम थी। हम जब जाए वारदात पर पहुंचे तो सुबह हो चुकी थी। लाश बगीचे में बैंगनों की क्यारी में पड़ी थी। ये दरअसल सब्जियों का बाग था। इसके इर्द गिर्द ठाकुर के खेत थे और बागीचे में वस्त में एक मकान था जिसमें ठाकुर का बेटा रहता था। वो शादीशुदा था। बागीचे से मुल्हिक मट्टी की दीवारें और घास फूस की छतों वाले 6-7 झोंपड़े थे जिनमें ठाकुर के नौकर चाकर और मज़ारे कुनबों समेत रहते थे। जहाँ लाश पड़ी थी वहां से ये झोंपड़े तकरीबन 150 गज दूर थे। लाश टेढ़ी सी पड़ी थी। उसके गले में दुपट्टा नहीं था और एक पाँव में जूती भी नहीं थी। नजरी मुआयने से पता चला कि सर में 2 जख्म हैं और ये कुल्हाड़ी के थे या फिर टोके के, और दोनों बार इतने गहरे थे कि मगज भी सद में आया था। जिस्म पर कोई और जख्म इसके अलावा नहीं थे। बाकी ये पोस्टमार्टम से मालूम करना था कि कत्ल से पहले मकतूला के साथ क्या सलूक हुआ है। लाश का रंग तमाम खून निकल जाने से सफ़ेद हो गया था। मकतूला की उम्र 30 साल से कम थी। लाश के दीगर क्वाइफ में ये था कि वो मट्टी में लथपथ थी, जो कि ये जाहिर कर रही थी कि मकतूला कच्ची मट्टी पर तड़पती रही है। मैंने लाश की जूती उतार कर रख ली। नेज़ मैंने कांच की 3 चूड़ियाँ उसके बाजू से तोड़कर अपने पास रख लीं। ये 3 मुख्तलिफ रंग थे। जाए वारदात पर खून का एक कतरा भी नहीं था। सिर्फ लाश के जख्मों, कपड़ों और बालों पर खून जमकर खुश्क हो गया था। इससे जाहिर था कि इसे कत्ल कहीं और किया गया था और लाश यहाँ फेंकी गई है, यानी कि मौका वारदात कहीं दूर था। इससे मुझे तफ्तीश पेचीदा होती नजर आई। इस वारदात में लाश ठाकुर के बागीचे में फेंकी गई थी और अब 2 ही सूरतें हो सकती थीं। एक ये कि कातिल ठाकुर या इसका बेटा है और कत्ल इनके घर में हुआ है। दूसरा ये कि कत्ल किसी और ने किया और ठाकुर को मुसीबत में डालने के लिए लाश उसके बागीचे में फेंक दी। कातिल मज़ारों और नौकरों चाकरों में से भी कोई हो सकता था। ये भी देखना पड़ता है कि कत्ल का तरीका क्या इख्तियार किया गया है। गला घोट कर मारने से कोई और कहानी सामने आती है। जहर देने का पस मंज़र कुछ और होता है। कुल्हाड़ी, टोके और चाकू का इस्तेमाल कुछ और मायने रखता है। इस वारदात में कुल्हाड़ी इस्तेमाल की गई थी। मैंने जख्म गौर से देखे। वार पीछे से किए गए थे। सामने से या दाएं बाएं से किए जाते तो जख्मों के ज़ाविये कुछ और होते। मुझे इस पर भी गौर करना था कि वार पीछे से क्यों किए गए। इस वारदात में खुरे की शदीद ज़रूरत थी क्योंकि लाश कहीं और से लाई गई थी। मुझे मौका वारदात तक पहुंचना था। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि बैंगनों के क्यारी थी, इसके साथ फसल वाला खेत था। मुझे याद नहीं कि फसल क्या थी, लेकिन दरमियान में एक मुंडेर थी और वो इतनी सख्त और पक्की थी कि कोई खुरा नजर ही नहीं आता था, और अगर कोई था भी तो वो तमाशाइयों ने मिटा दिया था। क्यारी में और मुंडेर के किनारे जो खुरे मिले उनमें एक ठाकुर के बेटे का था, दूसरा उस आदमी का
जिसने लाश देखी थी, और इनमें एक खुरा बिल्कुल अलग थलग था। जूती शहरी मालूम होती थी। खुरों के मुतालिक मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि हर कोई खुरे पहचान नहीं सकता। तजुर्बेकार पुलिस अफसर भी बाज खुरे पहचान नहीं पाते। मैंने जिस खोजी को बुलाया था वो आ गया। उसने लाश के इर्द गिर्द जमीन देखी, बैंगनों के पौधों के टूटे हुए पत्ते देखे, मुंडेर का किनारा देखा। उसने 3-4 पत्ते तोड़ लिए या टूटे हुए पत्ते उठा लिए। बैंगन का पत्ता चौड़ा और लंबा होता है। इन पत्तों पर मिट्टी के कुछ निशान थे। खोजी ने मुंडेर के किनारे पर एक खुरा मुझे दिखाया और कहा, "ये है आपका मुलजिम।" उसने मुंडेर के किनारे के 2 और खुरे मुझे दिखाकर कहा, "इस पर लाश का वजन है, ये देखें। लाश फेंक कर जा रहा है और इस पर कोई वजन नहीं।" मैं अभी इतना ज़्यादा तजुर्बेकार नहीं हुआ था। मुझे दोनों खुरों में कोई फ़र्क नज़र न आया, क्योंकि मेरी आँख खोजी की आँख नहीं थी। उसने पत्ते दिखाकर कहा कि ये भी आपका मुलजिम है। आप चाहें तो ज़मीन वाले खुरे का मोल्ड बनवा लें, मैं इसकी ज़रूरत नहीं समझता। खुरा साफ है, 100 मील दूर 10 साल बाद भी पहचान लूँगा। फिर उठाओ खुरा, मैंने कहा। खुरा उठाने का मतलब यह है कि ज़मीन देखते देखते ही खुरा तलाश करो और मौके वारदात तक पहुँचो, और यही असल काम था। खोजी ज़मीन से भेद लेने में मसरूफ़ हो गया। मैंने अपनी कागजी और दीगर कार्रवाई शुरू कर दी और लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। मैंने एक आदमी को इस पैगाम के साथ थाने को दौड़ा दिया कि 4 कांस्टेबलों को फ़ौरन बुला लाए। हेड कांस्टेबल मेरे साथ था। उसे कहा कि बागीचे के जिस मकान में ठाकुर का बेटा रहता है, उसके दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाए और किसी को अंदर न जाने दे या बाहर न आने दे। 2 कांस्टेबल मेरे साथ थे। उन्हें कहा कि मज़ारों के झोंपों में जाकर हर किसी को बाहर निकाल दें और वहाँ खड़े रहें। मैंने एक मरियल से आदमी को देखा, कुछ दूर बैठा रो रहा था। उसका दम उखड़ा हुआ था, सांस बड़ी ही मुश्किल से ले रहा था, और वो मकतूला का खामिंद था। उसे अपने पास बुलाया। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आया। उसकी हालत बहुत ही बुरी थी। मैंने अपने बैठने का इंतज़ाम बागीचे के अंदर कराया और मकतूला के खामिंद को वहाँ ले गया और उसे पास बिठाकर तसल्ली दिलासा दिया। "कुछ बता सकते हो कि तुम्हारी बीवी को किसने कत्ल किया है?" मैंने उससे पूछा। "कुछ नहीं हुजूर," उसने रोते हुए जवाब दिया। दमा उसे बोलने ही नहीं दे रहा था। "मेरा तो कोई दुश्मन नहीं। मरने वाली की किसी के साथ दुश्मनी थी तो मुझे मालूम ही नहीं।" मैं इस आदमी को इस नज़र से देख रहा था कि ठाकुर के मुताबिक मकतूला हसीन और जवान थी और बदचलन भी। उसके खामिंद की बुरी हालत देखकर मुझे यकीन होने लगा कि इस जालिम मर्ज के मरीज की बीवी का चाल चलन खराब ही होगा। लिहाजा ये शक बेजा न होगा कि खामिद ने ही बीवी को कत्ल कर दिया हो। साथ ही मैं ये भी देख रहा था कि इस आदमी के बाजुओं और जिस्म में इतनी जान न थी कि कुल्हाड़ी का इतना सख्त वार कर सके कि खोपड़ी को तोड़ दे, और इतनी ताकत और गहराई से ये मरियल आदमी वार कर ही नहीं सकता था। ये खामिद तो कुल्हाड़ी का बोझ उठाने के भी काबिल नहीं था। इसके बावजूद मैंने इसे शक में रखा, क्योंकि ये मुमकिन हो सकता था कि उसने अपने किसी दोस्त से या किसी को उजरत देकर बीवी को कत्ल कराया हो। "दमे का मर्ज कब से शुरू हुआ है?" मैंने पूछा। "शादी के दूसरे साल," उसने जवाब दिया। "इससे पहले तो मैं बिल्कुल ठीक था। 6 साल हो गए हैं इलाज कराते। क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि इस हालत में भी बीवी तुम्हारी वफादार थी?" "जी हुजूर," उसने जवाब दिया। "मैं 16 आने यकीन से कह सकता हूँ कि इसने मुझे धोखा नहीं दिया। हम बहुत दूर के रहने वाले हैं। न इसके माँ बाप को मालूम है कि हम कहाँ हैं, और न मेरे माँ बाप को मालूम है। ये मेरे साथ घर से भागी थी। माँ बाप इसकी शादी एक आसूदा हाल घराने के लड़के से कर रहे थे, लेकिन इसका दिल मेरे साथ था। मैं उसकी मोहब्बत का किस्सा सुनने के मूड में नहीं था, लेकिन मैं उसके जज्बात को मजरूबी नहीं करना चाहता था। वो अपने वक्त को याद कर रहा था। एक थानेदार के साथ बातें कर रहा है, इसका उसे एहसास भी नहीं रहा था, जिसके दिल में उसके खिलाफ कत्ल का शुबा भी है। वो मुझे यकीन दिला रहा था कि उसकी बीवी ने बीमारी में उसका साथ नहीं छोड़ा और उसका इलाज कराती रही है। वो खुद कामकाज के काबिल नहीं रहा था। मकतूला बागीचे में ठाकुर के बेटे के घर का काम करती और खामिद का इलाज कराती थी। वो किसी हकीम से दवाई लाई थी। मेरे जहन में 2 बातें आ रही थीं। एक ये कि इस किस्म के खामिद अमूमन बीवियों के हाथों कत्ल हुआ करते हैं। अगर मकतूला इतनी दिलेर थी कि इस आदमी के साथ घर से भाग आई थी और ठाकुर की राय के मुताबिक अब बदकार थी, तो उसके हाथों इस खामिद को कत्ल होना चाहिए था।
ऐसी बीवियां इस किस्म के खाविंदों को सेहत दे दिया करती हैं और लोग यही समझते हैं कि खाविंद बीमारी से मरा है, मगर वो ये कह रहा था कि बीवी उसका इलाज कराती थी। दूसरी बात मेरे जहन में ये आई कि बीवी से ऊट पटांग दवाइयां देकर इसकी आंखों में धूल झोंकती रही और बाहर अपना खेल खेलती रही है। मैं बाल की खाल उतारने की कोशिश करने लगा। वो कैसी थी? मैंने पूछा। होशियार थी, चालाक थी या सीधी सादी थी? होशियार तो बहुत थी, उसने जवाब दिया। ऐसी सीधी भी नहीं थी कि किसी के जाल में आ जाती। मैंने मान लिया कि तुम्हें दवाई ला के देती थी। मैंने कहा, जरा तवज्जो से याद करो और मुझे बताओ कि घर में खुश रहती थी या तुम्हारी बीमारी की वजह से परेशान और बुझी बुझी रहती थी? वो जी हंसने खेलने वाली लड़की थी, उसने जवाब दिया। मैं अगर अपनी बीमारी की वजह से रो पड़ता था तो वो मुझे हौसला दिया करती थी। एक ही हकीम से दवाई लाती रही है? ना जी, उसने जवाब दिया। बहुत से आने आजमाए हैं, डॉक्टर सरकारी अस्पताल वाले से भी दवाई लाते रहे। अब कोई 3 महीनों से इस हकीम का इलाज चल रहा है। बीवी मुझे उसके पास ले गई थी। इसकी दवाई से आराम नहीं आया? पूरा आराम तो नहीं आया, उसने जवाब दिया। दवाई का असर अच्छा है, इस हकीम पर मेरा यकीन बैठ गया है। इसका मतलब ये था कि बीवी उसका इलाज संजीदगी से करा रही थी। मैं इस आदमी की ज़बान से ये सुनना चाहता था कि दवाई का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही है। मैंने बहुत से सवाल करके अपना ज़हन साफ कर लिया। फिर मैं सीधी बातों पर आ गया। तुम्हारी बीवी अच्छी शक्ल सूरत वाली थी, मैंने कहा। सब जानते थे कि तुम बीमार हो और अपनी बीवी के लिए मुसीबत बने हुए हो। बाज़ बदमाश आदमी ऐसी बीवियों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं। क्या तुम्हें कभी पता चला था कि ऐसा कोई आदमी तुम्हारी बीवी पर बुरी नज़र रखता है और उसके पीछे पड़ा हुआ है? हमारे यहाँ कोई बात छुपी नहीं रहती, उसने जवाब दिया। अगर मेरी बीवी के मुतालिक कोई ऐसी वैसी बात मशहूर होती तो मेरे कानों में ज़रूर पड़ती। उसने आ भर कर कहा, हम बहुत गरीब लोग हैं हुजूर, हमारी इज्जत इन्हीं के हाथों में है जिनका दिया हम खाते हैं। ठाकुर का बेटा अच्छा आदमी नहीं। मेरी बीवी ने 2-3 बार मुझे बताया था कि वो इसे फालतू पैसे देता रहता है और इसका दिल साफ नहीं। मेरी बीवी ने यह भी कहा था कि मुझे तुम्हारे लिए दवाइयों की ज़रूरत है और दवाइयों के लिए पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं छोटे ठाकुर को उंगलियों पर नचा रही हूँ। अगर तुम्हारे कानों में कोई उल्टी सीधी बात पड़े तो एतबार न करना, मैं इतनी जल्दी किसी को इज्जत देने वाली नहीं। तुमने एतबार कर लिया था? एतबार न करता तो किसी का क्या बिगाड़ लेता हुजूर, उसने कहा। बीमारी ने मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा कि किसी के मुंह आ सकता या अपनी बीवी को अपनी मर्जी करने से रोक सकता। मैं बीवी का मोहताज था। कल रात वो किस वक्त घर से निकली थी? मेरे सो जाने तक वो घर में ही थी, उसने जवाब दिया। एक आदमी ने सुबह जगाया और बताया कि तुम्हारी बीवी की लाश खेत में पड़ी है। शाम को वो तुम्हें खुश नजर आई थी? रोजमर्रा की तरह थी, उसने जवाब दिया। इस तकलीफ में तुम्हें इतनी गहरी नींद आ जाती है कि सुबह तक तुम्हें होश ही ना आए। कभी कभी बीवी मुझे एक गोली दिया करती थी जिससे सारी रात बेहोशी की नींद सोया रहता था, उसने जवाब दिया। कल शाम भी उसने मुझे वो गोली दी थी। ये गोली कभी कभी देती थी, मैंने पूछा, या हर रात देती थी? नहीं, उसने जवाब दिया। कहती थी कि ये गोली हर रात नहीं लेनी चाहिए। इससे मुझे शुबा हुआ कि मकतूला खामिद की आंखों में धूल झोंकती रही है। जिस रात उसे बाहर निकलना होता था उस रात उसे नींद की गोली खिला देती थी। बाद में पता चला था कि ये गोलियां उसे हकीम ने दी थी और ये अफीम की गोलियां थीं। बहरहाल इस आदमी से मैंने ये हासिल किया कि इसे अपनी बीमारी की माजूरी की वजह से अपनी बीवी पर कुल्ली एतमाद था, लिहाजा इस पर कत्ल का शक बेबुनियाद था और इसकी जिस्मानी हालत भी ऐसी थी कि वो बीवी को इस तरीके से कत्ल नहीं कर सकता था जिस तरह वो कत्ल हुई थी। ये भी पता चल गया था कि ठाकुर का बेटा मकतूला को फांसने की कोशिश करता था। इससे मुझे ये ख्याल आया कि मकतूला ने उसे मायूस किया होगा, इससे पैसे लेती रही और दोस्ती किसी और से लगा ली। ठाकुर के बेटे ने फिरौनियत का मुजाहरा किया और उसे कत्ल करा दिया, मगर लाश अपने ही बागीचे में क्यों फेंकी? इसे कत्ल कहाँ किया? अपने घर में किया होगा। थाने से 4 कांस्टेबल आ चुके थे। मैंने तमाम कांस्टेबलों और हेड कांस्टेबलों को हिदायत दी कि मज़ारों और नौकरों के झोंपड़ों के अंदर जाकर अच्छी तरह तलाशी लें, अंदर और बाहर भी ज़मीन देखें, जहाँ जहाँ से कुल्हाड़ी या टोका मिले वो ले आएं। खून देखें, टूटी हुई चूड़ी का कोई टुकड़ा देखें, एक पाँव की जूती देखें और कत्ल का कोई खोज तलाश करें।
میں نے انہیں واردات کے متعلق ضروری کوائف اور اپنے شکوک بتا دیے۔ انہیں روانہ کر کے میں نے ٹھاکر اور اس کے بیٹے سے کہا کہ میں ان کے مکان کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ بڑا ٹھاکر مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نے کفر بک دیا ہو۔ پولیس کا اس کے گھر داخل ہونے کا مطلب خانہ تلاشی تھا، اور خانہ تلاشی ملزموں کی جاتی ہے۔ داروغہ حضور، بڑے ٹھاکر نے کہا، ایسی تو کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ اندر چلیں، ہمارے مہمان بن کے بیٹھیں، لیکن ہمارے مزارے کی بیوی کے قتل میں ہمارے گھر کی تلاشی، اس سے بڑھ کر اور بے عزتی کیا ہوگی؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں مزاروں وغیرہ کے گھروں کی بھی تلاشی لے رہا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے آپ کے گھر کی بھی تلاشی لینی ہے، میں صرف ایک نظر اندر دیکھوں گا، سامان نہیں کھولوں گا۔ آپ ہمیں ہمارے مزاروں کی قطار میں کھڑا کر رہے ہیں؟ ٹھاکر نے کہا، ٹھاکر صاحب، میں نے اس کے قریب ہو کر دھیمی سی آواز میں کہا، میں آپ کے گھر میں جا رہا ہوں، میں اپنا کام ادھورا نہیں چھوڑ سکتا۔ بولیے، کیا لیتے ہیں؟ اس نے کہا، آپ جو مانگیں گے نقد حاضر کروں گا۔ مکان کے اندر نہ جائیں۔ مکان کا دروازہ دور نہیں تھا، میں اس طرف چل پڑا۔ اس نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی، میں نے دروازے کو ٹھڈا مارا اور اندر چلا گیا۔ مجھے ایک جوان لڑکی نظر آئی، اس نے مجھے دیکھا اور گھونگھٹ گرا کر ایک طرف ہو گئی۔ میں نے اس کے لباس سے جان لیا کہ یہ بڑے ٹھاکر کی بہو ہے۔ رنگ سانولا اور نقش و نگار میں کوئی کشش نہیں تھی۔ اس کی نسبت مقتولہ خوبصورت تھی، مگر اس کی قسمت اس لیے بری تھی کہ وہ غریبوں کے گھر پیدا ہوئی تھی۔ باپ بیٹا میرے پیچھے اندر آ گئے۔ میں نے صحن میں بکھرے ہوئے سامان، لکڑیوں کے ڈھیر اور غسل خانے کو اچھی طرح دیکھا۔ 2 کمرے تھے، دونوں میں گیا، پلنگوں کے نیچے دیکھا، ٹرنکوں کے پیچھے دیکھا، اور کوئی ایسی جگہ نہ چھوڑی جہاں کچھ چھپایا جا سکتا تھا، لیکن کچھ نہیں ملا۔ باہر آیا تو کانسٹیبل جھوپڑیوں کی تلاشی لے آئے تھے۔ انہوں نے 3-4 کلہاڑیاں اور اتنے ہی ٹوکے برآمد کیے تھے۔ میں نے ہر ایک کو غور سے دیکھا، سونگا، آلۂ قتل انہی میں ہو سکتا تھا، لیکن مجھے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ میں نے یہ تمام ہتھیار رکھ لیے، ہر ایک کے ساتھ اس آدمی کے نام کی پرچی لگا دی جس کے گھر سے ہتھیار برآمد ہوا تھا۔ یہ سب مجھے معائنے کے لیے بھیجنے تھے۔ داروغہ صاحب، بڑے ٹھاکر نے مجھے بے چین ہو کر کہا، ان مزاروں ملیچھوں کے ہاں تو یہی کچھ ہوتا رہتا ہے، انہیں ہم جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ ان سب کو بٹھا کر دھمکی دیں، سالوں کو الٹا لٹکائیں، قاتل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مجھے اجازت دیں، میں ملزم پکڑوا دیتا ہوں۔ پھر میرے پاس آپ کیوں دوڑے آئے تھے؟ میں نے کہا، قاتل کو پکڑ کر ساتھ ہی لے آتے۔ میں نے ٹھاکر کے بیٹے کو الگ بٹھا لیا اور اس کے باپ کو دور بیٹھنے کو کہا۔ بیٹا اچھا جوان تھا۔ مقتولہ تمہارے گھر میں کام کرتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ زیادہ تر باغیچے میں کام کرتی تھی، اس نے جواب دیا۔ کبھی کبھی گھر میں بھی اسے کسی کام پر لگا لیا جاتا تھا۔ اس کا چال چلن کیسا تھا؟ اچھا نہیں تھا۔ تم نے کس طرح جانا کہ اچھا نہیں تھا؟ میں نے کہا، جس کسی کے ساتھ اس کا دوستانہ تھا اس کا نام لو۔ میں کسی کا نام تو نہیں لے سکتا، اس نے پریشان سا ہو کر کہا، وہ کچھ ایسی ہی تھی۔ میں پوچھتا ہوں کہ تم کس طرح کہہ رہے ہو کہ اس کا چلن اچھا نہیں تھا؟ میں نے پوچھا، تم نے اسے آزمایا تھا؟ نہ جی، اس نے جواب دیا، ہم ان لوگوں کے منہ نہیں لگتے اور نہ ان لوگوں کو منہ لگاتے۔ سنو میرے دوست، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہارا آ کر یہ خیال ہے کہ مرنے والی غریب مزارے کی بیوی تھی اور میں تفتیش میں کوئی دلچسپی نہیں لوں گا، تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ میری نظر میں مقتولہ انسان کی بچی تھی۔ میں قاتل کو پکڑ کر دم لوں گا۔ مجھے پریشان کرو گے تو ساری عمر پچھتاؤ گے۔ اگر اسے تم نے مروایا ہے یا مارا ہے تو میرے کان میں کہہ دو کہ یہ تمہارا کام ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اگر میں نے تفتیش کر کے پکڑا تو سوچ لو اپنا انجام۔ اس نے انکار کیا، قسمیں کھانے لگا۔ اس کے ساتھ تمہارے تعلقات قابل اعتراض تھے؟ میں نے کہا، یہ بالکل غلط ہے۔ اس نے جواب دیا، یہ نہ کہو کہ یہ بالکل غلط ہے، یوں کہو کہ وہ ابھی تمہارے جال میں آئی نہیں تھی۔ میں نے کہا، تم اسے فالتو پیسے دیتے تھے، وہ اپنے خامد کے لیے دوائی لاتی تھی۔ میں نے اپنے قیافے کے مطابق کہا، وہ جہاں کام کرتی تھی تم وہاں اس کے گرد منڈلانے لگتے تھے، تم اسے گھر کے کام پر لگاتے تھے، مگر بیوی کی موجودگی میں تم اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے تھے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ میں نے کہا، تم نے محسوس کیا کہ وہ تمہیں انگلیوں پر نچا رہی ہے اور تمہارے پیسے کھائے جا رہی ہے، تم نے اسے قتل کرا دیا۔ اس نے تڑپ تڑپ کر اور قسمیں کھا کر کہا کہ مقتولہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میری مزید جرح کے بعد اس نے تسلیم کر لیا کہ مقتولہ پر اس کی نظر تھی اور اسی نیت سے اسے پیسے بھی دیتا تھا۔
میں نے اس پر اور زیادہ دباؤ ڈالا، سوال در سوال کے چکر دیے تو اس نے بتایا کہ وہ مقتولہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا تھا اور مقتولہ اسے باتوں پر ٹالتی رہتی اور بار بار کہتی تھی کہ اسے اپنے خامند کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ اسے دیتا رہتا تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اپنے خامند کی صحت کے متعلق وہ بہت پریشان رہتی تھی۔ میں نے کہا، بہت زیادہ داروغہ جی۔ اس نے کہا، میں نے ایک روز اسے کہا کہ کیوں اس آدمی پر پیسہ تباہ کر رہی ہو، یہ تو آدھا مر چکا ہے، مرنے دو اسے، تمہیں تو ایک سے ایک اچھا خامند مل سکتا ہے۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، نہ ٹھاکر جی، ایسی بات منہ سے نہ نکالیں، میں تو خامند کو اپنی زندگی دینے کو تیار ہوں۔ ان لوگوں کی عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، نہ کوئی اخلاق ہوتا ہے، لیکن یہ عورت معلوم نہیں کس مٹی کی بنی ہوئی تھی، اپنے خامند کو پوچھتی تھی اور بعض اوقات رو کر مجھ سے پیسے لیتی تھی۔ مختصر یہ کہ چھوٹے ٹھاکر کی باتوں سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مقتولہ کوئی ایسی آوارہ نہیں تھی جیسا اس کلاس کی عورتوں کو سمجھا جاتا تھا، اور یہ بھی کہ وہ اپنے خامند کے ساتھ بہت محبت کرتی تھی اور اس کے علاج کے لیے پریشان رہتی تھی۔ چھوٹے ٹھاکر کو میں نے مزید کریدا تو اس نے مزاروں میں سے ایک آدمی کا نام لیا اور کہا، اس آدمی کے ساتھ مقتولہ کے گہرے مراسم تھے اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے ساتھ مقتولہ کا غلط قسم کا دوستانہ تھا، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مقتولہ نے اس آدمی کو دھوکہ دیا ہوگا۔ یہ آدمی بدمعاش ہے، جرم کرنے سے ڈرتا نہیں، اس نے مقتولہ کو قتل کر کے لاش یہاں پھینک دی ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بدمعاش نے مقتولہ سے کہا ہو کہ وہ خامد کو مرنے دے اور اس کے ساتھ شادی کر لے یا اس کے ساتھ بھاگ چلے۔ مقتولہ کشش والی عورت تھی، چالاک بھی اور دلیر بھی۔ اس میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ ہنسمکھ تھی۔ تم نے ایسا بدمعاش مزارے رکھا ہوا کیوں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اپنی ضرورت کے تحت، اس نے جواب دیا۔ اتنے سارے مزاروں اور نوکروں کو ہم خود تو نہیں سنبھال سکتے، ایک دو بدمعاش ہوں تو انہیں اونچی بات نہیں کرنے دیتے۔ یوں سمجھیں کہ ہم نے اس بدمعاش کو پال رکھا ہے۔ یہ شخص جوان ہے، ابھی تک اس نے شادی نہیں کی، کوئی کام نہیں کرتا، لیکن اجرت سب سے زیادہ لیتا ہے۔ میں نے ٹھاکر کو فارغ کر دیا، لیکن یہ تفتیش کا ابتدائی مرحلہ تھا، میں ابھی ہر ایک مشتبہ کا ذائقہ چکھ رہا تھا۔ میں نے اس بدمعاش مزارے سے پہلے مقتولہ کی ہمراز سہیلی کی تلاش ضروری سمجھی۔ نتیجے میں دو جوان لڑکیاں سامنے آ گئیں، وہ واقعی اس کی ہمراز تھیں۔ بہت سے سوالوں اور جوابوں سے میں نے یہ معلومات حاصل کی کہ مقتولہ چالاک اور ہوشیار تھی، اپنے خامند کی صحت کے لیے وہ بہت پریشان رہتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ اسے وہ تندرست کر کے ہی دم لے گی۔ چھوٹے ٹھاکر کے متعلق اکثر ان دونوں سہیلیوں کو وہ بتاتی رہتی تھی کہ اسے پھانسنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا اور مقتولہ اسے انگلیوں پر نچاتی رہتی تھی اور اس سے پیسے لے آتی تھی۔ چھوٹے ٹھاکر کے متعلق انہوں نے بتایا کہ بدھو سا آدمی ہے، اس کی بیوی میں کوئی کشش نہیں، وہ مزاروں اور نوکروں کی بہو بیٹیوں کے پیچھے پھرتا رہتا ہے۔ مقتولہ چونکہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی اور اسی لیے اس کی توجہ اسی پر مرکوز تھی۔ ان لڑکیوں نے بدمعاش مزارے کا بھی ذکر کیا اور بتایا کہ مقتولہ اس آدمی کی تعریفیں کیا کرتی تھی اور وہ مقتولہ میں بہت دلچسپی لیتا تھا، لیکن مقتولہ نے انہیں کبھی بتایا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہیں۔ ان لڑکیوں کو شک تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ مقتولہ نے اس آدمی کے ساتھ دھوکہ کر کے کسی اور کے ساتھ دوستی لگا لی ہو اور اس آدمی نے مقتولہ کو قتل کر دیا ہو؟ میں نے پوچھا۔ ان لڑکیوں نے بتایا کہ یہ آدمی ٹھاکر کا پالا ہوا بدمعاش ہے، وہ قتل بھی کر سکتا ہے، لیکن مقتولہ نے شاید کسی اور کے ساتھ دوستی نہیں لگائی۔ ایک لڑکی نے کہا، وہ یعنی کہ مقتولہ شہر بھی جاتی تھی، حکیم سے دوائی لینے بھی جاتی تھی، وہاں اس کا کہیں دل لگ گیا ہوگا جو اس نے ہمیں نہیں بتایا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مقتولہ کی غربت، خامند کی بیماری اور اس کی شکل و صورت اس کی کمزوریاں بن گئی تھیں۔ سب یہ سمجھتے تھے کہ غریب کی تو عزت ہی نہیں ہوتی۔ یہ عورت اسی چکر میں کسی کے ہاتھوں قتل ہو گئی اور لاش اس لیے ٹھاکر کے باغیچے میں پھینکی گئی کہ قتل کا شبہ ٹھاکر یا مزاروں پر ہو۔ قاتل نے یہ نہیں سوچا کہ خون کی غیر موجودگی راز فاش کر دے گی۔ یہ سب کچھ سوچنے کے باوجود میں نے ٹھاکر اور اس کے بیٹے کو مشتبہ فہرست میں رکھا۔ میں نے وہیں پر پوچھ گچھ کرنے کے لیے رات ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ کھوجی ابھی واپس نہیں آیا تھا، مجھے امید تھی کہ وہ کہیں نہ کہیں کھرچ جا نکالے گا، اس سے میرا کام آسان بھی ہو سکتا تھا اور مشکل بھی۔ اگر مقتولہ باغیچے سے میل 2 میل دور قتل ہوئی ہے تو مشتبہ
افراد میں تبدیلی اور اضافہ لازمی تھا۔ میں نے بدماش مزارے کو بلایا۔ وہ ہٹا کٹا جوان تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ جسم کے لحاظ سے وہ پالا ہوا سانڈ لگتا تھا اور یہ چالاک بھی تھا۔ اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ وہ فدویوں کی طرح جھکا نہیں، اس کے انداز میں غلامی نہیں تھی۔ میں جان گیا کہ اس آدمی کے ساتھ مجھے ہوشیار ہو کر بات کرنی پڑے گی۔ مقتولہ کا چال چلن کیسا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اچھا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں تم سے یہ امید رکھوں گا کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ میں نے کہا، ایک عورت قتل ہو گئی ہے، مجھے قاتل کو پکڑنا ہے اور تمہاری مدد کے بغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کو شاید یہ جھوٹ لگا ہے کہ میں نے مقتولہ کا چال چلن اچھا بتایا ہے۔ اس نے کہا، آپ بھی ان ٹھاکروں، ساہوکاروں اور پنڈتوں کی طرح یہی کہتے ہوں گے کہ ہم جیسے لوگوں کا چال چلن ہوتا ہی کوئی نہیں، ہم مزدور اور محتاج ہیں، آپ ہمارے منہ پر ہر طرح کی کالک مل سکتے ہیں۔ آدمی عقل والا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے بولنے کے انداز میں جان تھی۔ میں نے اسے ٹوکا نہیں۔ وہ کہہ رہا تھا، جس عورت کے خاوند کو بیماری معذور کر دے اور عورت کو اس خاوند سے اتنی محبت ہو کہ اس کے لیے اپنا خون بھی قربان کرتی پھرے، وہ ہر اس آدمی کی جورو بن جاتی ہے جس کے آگے وہ دو چار پیسوں کے لیے ہاتھ پھیلاتی ہے۔ اور اگر عورت ٹھاکروں کی مزدور یا مزارے ہو تو اس کی عزت کو بلا خوف خرید لینا برا نہیں سمجھا جاتا۔ یہ عورت ایسی ہی مجبور تھی کہ خاوند کے علاج کے لیے بھیک مانگتی پھرتی تھی اور جو اسے بھیک دیتا تھا وہ اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا۔ کون کون اس کی عزت کے ساتھ کھیلا؟ میں نے پوچھا۔ کوششیں کرنے والے بہت تھے، اس نے جواب دیا، لیکن یہ ہوشیار نکلی، سب کو اچھا کل آؤں گی کہہ کر اپنا کام نکالتی رہی۔ تم یہ بات کس طرح یقین سے کہہ سکتے ہو کہ وہ دامن بچاتی رہی؟ جو عورت مجھے نچا گئی اس کے لیے یہ ڈھیلے ڈھالے ٹھاکر اور منیم وغیرہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے تھے۔ اس نے بلا جھجک کہا، آپ نے کہا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا، اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے، اس لیے میں آپ کو اپنے دل کی بات سنا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ مرنے والی کے ساتھ مجھے دلی ہمدردی تھی۔ داروغہ جی، میں شریف آدمی نہیں ہوں، سب مجھے بدماش اور غنڈہ کہتے ہیں، مجھے بدماشی اور غنڈہ گردی کی اجرت ملتی ہے، لیکن میرے اندر انسان کا دل ہے۔ اس عورت کو میں بری نظر سے دیکھتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اپنے بیمار خاوند سے یہ تنگ آ گئی ہوگی اور مجھ جیسے آدمی کے ساتھ فوراً دوستی کر لے گی۔ اس نے مجھے دوستی کا دھوکہ دیا اور کہا کہ وہ میرے ساتھ گھر سے بھاگ چلے گی۔ اس نے مجھ سے پیسے مانگے، میں نے دے دیے۔ اس نے مجھے 3-4 بار ٹالا تو میں سمجھ گیا کہ جھوٹے وعدے کر رہی ہے۔ میں نے ایک شام اسے پکڑ لیا۔ ہم جھوپڑوں سے کچھ دور تھے، میں اس کے راستے میں کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ خاوند کا علاج چھوڑ دو، یہ اپنی موت مر جائے گا، اور اگر پسند کرو تو میں تمہیں کچھ لا دیتا ہوں، دوائی کے بہانے سے کھلا دو، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، میں فوراً اس کی ارتھی اٹھوا کر جلانے کا انتظام کر دوں گا۔ داروغہ جی، وہاں اندھیرا تھا، میں نے اندھیرے میں اس کی سسکیاں سنی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، چھوٹا ٹھاکر مجھے پیسے دیتا ہے اور وہ بھی میرے ساتھ ایسی ہی باتیں کرتا ہے جیسی تم کر رہے ہو۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ تم میری حفاظت اس سے زیادہ کرو گے جتنی ٹھاکر کی کرتے ہو، لیکن تم اجرت کے بھوکے ہو۔ میں تمہاری ذات برادری کی بیٹی ہوں، تم میں غیرت ہوتی تو اپنی ذات کی بیٹی کا خیال کرتے۔ تم مرد نہیں ہو، تم میں اتنی مردانگی تو ہونی چاہیے تھی جتنی کہ مجھ میں ہے۔ میں اس کے ساتھ گھر بھاگ آئی تھی، وہ بیمار ہو گیا ہے، اسے چھوڑ کر نہیں بھاگوں گی۔ تم نے مجھے جو پیسے دیے ہیں وہ واپس کر دوں گی، تم بغیرت ہو۔ داروغہ صاحب، اس نے میرا خون گرما دیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ چھوٹا ٹھاکر بھی اسے میری طرح پھانسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اس عورت کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، آج سے مجھے اپنا بھائی سمجھو۔ وہ بہت روئی۔ میں نے دوسرے دن چھوٹے ٹھاکر سے کہا کہ میں مزاروں وغیرہ کو دبائے رکھنے کے لیے بدماشی اور ظلم کرتا ہوں، لیکن یہ سن لو کہ میں تمہیں اپنی کسی عورت کے ساتھ بدماشی نہیں کرنے دوں گا۔ وہ پہلے تو ہنسا، پھر اس نے اس عورت کا نام لے کر کہا کہ اسے پھانس دو۔ مجھے طیش آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے تم ایجنٹ سمجھتے ہو؟ اسی عورت کے متعلق تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس پر بری نظر نہ رکھنا۔ وہ مجھ پر روب کسنے لگا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تو دنیا دیکھے گی کہ کون زندہ ہے اور کس کی لاش کھیتوں میں پڑی ہے۔ وہ ڈر گیا۔ میں روزانہ مقتولہ سے پوچھنے لگا کہ چھوٹے ٹھاکر نے اسے کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں کہی۔ اس نے بتایا کہ ٹھاکر کہتا ہے کہ وہ مجھ سے تعلقات توڑ لے۔ کیا یہ شک کیا جا سکتا ہے
کہ मकतूला को ठाकुर ने कत्ल कराया है? मैंने पूछा। इस शख्स में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है, उसने जवाब दिया। वो बेचारी मर गई है और भेद अपने साथ ले गई है। मैं कह नहीं सकता कि उसके और ठाकुर के दरमियान क्या बात हुई और वो किस तरह और किस वक्त कत्ल हो गई। हमारे लोग भूखे नंगे हैं, किसी ने ठाकुर से रकम लेकर इस औरत को कत्ल कर दिया होगा। मैं खोज लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर शहर में वो किसी के जाल में आ गई हो तो वो मेरे इल्म में नहीं। इस आदमी ने मुझे मुतासिर कर लिया था। मैंने इस आदमी पर एतबार कर लिया और उस मज़ारे को बुलाया जिसने लाश देखी थी। मैंने बदमाश मज़ारे से इस शख्स के मुतालिक पूछा कि वो कैसा है। उसने बताया कि इतना दिलेर नहीं कि किसी को कत्ल करे और इतना बुज़दिल भी नहीं कि लालच से अंधा होकर कत्ल ना करे। मैंने इस आदमी से पूछा कि वो रात के आखिरी पहर बैंगनों के खेत में क्या करने गया था। उसने बताया कि रहट चलाया था और किसी और क्यारियों वाले खेत को पानी लगाना था। तुमने अंधेरे में लाश किस तरह देख ली थी? मैंने पूछा। मुंडेर के साथ ही पड़ी थी, नजर आ गई। फिर तुमने क्या किया? माचिस जलाकर देखा, उसने कहा। फिर मैं छोटे ठाकुर को जगाने चला गया। उसने वहां जाकर लाश देखी थी? जी हाँ, उसने जवाब दिया। वो लालटेन जला लाया और हम दोनों ने लाश देखी। ठाकुर ने क्या कहा था? उसने हैरान होकर कहा था, अरे इस बदबख्त को किसने मार डाला? फिर उसने गाली देकर कहा था कि ये हर किसी को धोखे देती फिरती थी। छोटे ठाकुर ने इस बदमाश मज़ारे का नाम लिया और कहा था कि ये इसकी कारिस्तानी होगी। मैंने भी इस शख्स पर बहुत जिरा की, मगर कुछ हाथ ना आया। इसे मैंने मुश्तबा की फहरिस्त में शामिल कर लिया। ज़रूरी नहीं था कि पहली ही पूछगछ में मुझे सुराग मिल जाता। इस मज़ारे के घर से कुल्हाड़ी बरामद हुई थी। मैंने इसे अपने हेड कांस्टेबल के साथ ये कहकर भेज दिया कि इसकी जूती ले आए। जाए वारदात पर पौधों के पत्तों पर जो खुरे मिले थे वो नंगे पाँव के नहीं, जूती के थे। बड़े ठाकुर के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने बदमाश मज़ारे से पूछा। शैतान है, उसने जवाब दिया। औरत के मामले में राक्षस है, उसकी बीवी मर चुकी है। मकतूला ने कभी इसका जिक्र नहीं किया था? नहीं, इसने जवाब दिया। वो शहर में रहता है और मकतूला शहर जाया करती थी। हो सकता है कि उसके घर जाती हो। मेरे दिमाग में तफ्तीश एक और रुख बदलने लगी। मुझे बड़ा ठाकुर कत्ल में मुलविस होता नजर आने लगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसने मकतूला जैसी शक्ल सूरत और उम्र की लड़की को नज़रअंदाज किया होगा। हो सकता है कि मकतूला ने उसकी रकम हजम करके उसे धोखा देने और उसके जाल से बचने की कोशिश की हो और ठाकुर ने उसे अपने घर में कत्ल करके या करा के लाश यहाँ फेंक दी हो। मगर सोचने वाली बात ये थी कि लाश उसने अपने बागीचे में क्यों फिकवाई। दूसरी सूरत ये थी कि छोटे ठाकुर ने मकतूला के पीछे अपने घर में फसाद पैदा कर रखा हो। उसकी बीवी तो यूं ही सी थी। उसके घर की नाचाकी की इतला बड़े ठाकुर को मिल गई हो। उसने अपने बेटे को बुरा भला कहा हो, जिसका कुछ असर न देखकर उसने मकतूला को रास्ते से हटाने के लिए उसे कत्ल करा दिया हो। यहाँ फिर सवाल पैदा हुआ कि लाश अपने ही बागीचे में क्यों फेंकी गई। मुझे इस पर भी गौर करना था कि बड़े ठाकुर ने मुझ पर जोर दिया था कि मैं तफ्तीश ना करूं और केस को गोल कर दूं। उसके इस मशवरे या मुतालबे में इन गरीब लोगों की नफरत भी पाई जाती थी और शक भी कि कत्ल की वारदात इसी ने कराई है। मेरे लिए ज़रूरी हो गया था कि बड़े ठाकुर को भी मुश्तबा करार देकर उसे थाने ले चलूं और उसके घर की तलाशी लूं। फिर मज़ारों से ये मालूम करूं कि रात कौन सा मज़ारा या नौकर बड़े ठाकुर के घर गया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि दिन का पिछला पहर था। मैंने कांस्टेबल को अपने घर भेजकर अपना खाना मंगवाया था। बागीचे में सब हिंदू थे, मैं उनका खाना नहीं खा सकता था। मैं अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा था कि कत्ल की वारदात कहाँ हुई और कातिल कौन है। मैंने ये तय कर लिया था कि बड़े ठाकुर ने शहर वाले घर की तलाशी भी लूंगा और बाप बेटे को रख लूंगा। इतने में खोजी वापस आ गया। थकन से उसका चेहरा जर्द हो गया था। अधेड़ उम्र आदमी था। हार गए लाला, मैंने कहा। उसने इन दोनों आदमियों की तरफ देखा, फिर मुझे देखा। मैं समझ गया कि मैंने दोनों मज़ारों को वहां से उठा दिया। आपको एक और रिपोर्ट नहीं मिली? खोजी ने पूछा। नहीं तो, मैंने चौंक कर कहा। कोई और मारा गया है? या तो कोई और मारा गया है या मैंने इस कत्ल का मौका वारदात मालूम कर लिया है, उसने कहा। मैंने खुरा उठाया तो नाले के किनारे जा पहुंचा। वहां एक खुश्क नाला था। खेतों की मुंडेरों पर खुरा बहुत ही मुश्किल से ढूंढा। देख लें, सारा दिन गुजर गया है।
20-20 कदम तो कोई खुरा मिलता ही नहीं। कई तरफ भटक भटक कर खुरा मिला और मैं नाले में उतर गया। पार गया तो खुरा खाली खेतों में से होता हुआ कब्रिस्तान में जा पहुंचा। आदमी एक नहीं दो हैं। जहां तक खुरे ने पहुंचाया वहां कब्रिस्तान में रहने वाला एक मलंग बैठा हुआ था। उसने कहा कि सुबह से पहरे पर बैठा हुआ हूँ, थाने से कोई नहीं आया। मेरा एक कांस्टेबल खोजी के साथ था। उसने मुझे इन अल्फाज में रिपोर्ट दी, कब्रिस्तान के साथ एक नशे में बहुत सा खून पड़ा है। इससे कुछ दूर एक जूती पड़ी है। रास्ते में एक जगह चादर नुमा दुपट्टा पड़ा है जो खून से लिथड़ा हुआ है। जूती और दुपट्टे को हमने वहीं रहने दिया है। इनके इर्द गिर्द ढेले और पत्थर रखाए हैं। मलंग ने बताया है कि उसने सूरज निकलने के बाद ये खून देखा था। इसे शक हो गया था कि ये किसी इंसान का खून है। मलंग ने यह भी बताया कि उसने रात को एक चीख सुनी थी, लेकिन वो बाहर नहीं निकला था। दूसरे दिन खून देखकर वो थाने चला गया। हम तो यहाँ थे। वो थाने में किसी कांस्टेबल को बताया और खून की रखवाली पर बैठ गया। वो अभी तक आपके इंतजार में बैठा है। ये मकतूला का ही खून हो सकता था। खोजी और ये कांस्टेबल खुरा देखते हुए वहां तक पहुंचे थे। जूती और दुपट्टा शहादत देते थे कि मकतूला को वहीं कत्ल किया गया है जहां खून है। अगर ये रिपोर्ट मुझे जल्दी मिल जाती तो मैं फौरन वहां पहुंचता। बाद में पता चला कि कब्रिस्तान के मलंग ने थाने में जाकर इतला दी थी, लेकिन वहां कोई जिम्मेदार आदमी नहीं था। मेरा एएसआई किसी केस की गवाही देने बाहर गया हुआ था। हेड कांस्टेबल मेरे साथ था। पीछे जो रह गए थे, इन्हें कब्रिस्तान में खून की रिपोर्ट मिली तो उसे अहमियत न दी। उन्होंने मुझे बागीचे में इतला देने की बजाय मेरी वापसी का इंतजार बेहतर समझा। इत्तेफाक से मुझे रिपोर्ट मिल गई। मैं फौरन कब्रिस्तान पहुंचने के लिए उठ खड़ा हुआ। मैंने कांस्टेबलों को बुलाकर थाने चलने को कहा। हेड कांस्टेबल को अपने साथ रखा। कांस्टेबलों के साथ जिन्हें थाने चलने को कहा, इनमें बड़ा ठाकुर और उसका बेटा था। बदमाश मजारे और वो मजारे भी था जिसने लाश देखी थी। मैंने कांस्टेबलों को सख्ती से हिदायत दी कि बड़े ठाकुर को अपने घर 1 मिनट के लिए भी न जाने दें। वो बहुत सिट पिटाया। उसने मिन्नत समाजत की और रिश्वत भी पेश की। मुझे आखिर धमकी देनी पड़ी कि वो थाने ना गया तो मैं हथकड़ी लगाकर ले जाऊंगा। कब्रिस्तान कस्बे के साथ था। बागीचे और कब्रिस्तान में ये फर्क था कि कब्रिस्तान जुनूब में और बागीचा मगरिब में था। मैं कब्रिस्तान में खोजी और हेड कांस्टेबल के साथ उस रास्ते से गया जिस रास्ते ये दोनों खुरे देखते गए थे। खोजी ने जगह जगह निशान लगा रखे थे। वहां मुजरिमों के खुरे थे। खुश्क नाले में रेतीली मट्टी थी। वहां खुरे ज्यादा साफ थे। इनमें से एक खुरा उस खुरे के साथ मिलता था जो बैंगनों के क्यारे में लाश के करीब देखा गया था। रास्ते के खुरे बताते थे कि ये 2 आदमी हैं। नाले में जहां रेतीली मट्टी थी वहां खुरे एक जगह कड़मट थे। थोड़ा आगे जाकर दाएं बाएं हो गए थे। कुछ समझ आई दरोगा जी? खोजी ने पूछा और कहा, यहाँ एक आदमी ने लाश अपने कंधों से उतार कर दूसरे आदमी के कंधों या पीठ पर रख दी है। आगे देखें। उसने पांव के 2 निशान दिखाकर कहा, यहाँ लाश इस आदमी ने उठा रखी है, दूसरे आदमी पर कोई वजन नहीं। ये खोजियों का कमाल होता है कि खुरा देखकर बता देते हैं कि इस आदमी ने वजन उठा रखा है या नहीं। नाले के दूसरे किनारे पर चढ़े तो दुपट्टा पड़ा था। यह आम रास्ता नहीं था। मुजरिमों ने फासला कम करने के लिए असल रास्ता छोड़ दिया था। मैंने दुपट्टा उठाकर देखा। इस पर बेशुमार खून खुश्क हो गया था। एक जगह से दुपट्टा कटा हुआ था और ये हिस्सा सर पर था। कुल्हाड़ी इस जगह लगी थी। ये बिला शक व शुबा मकतूला का दुपट्टा था। कब्रिस्तान में गए तो खोजी मुझे एक नशेब में ले गया। ये एक वसी नशेब था। बरसात में कब्रिस्तान का पानी इस नशेब में गिरता था। नशेब के उस तरफ के जो 2 किनारे कब्रिस्तान की तरफ थे वो दीवार की तरह अमूदी थे। किसी जमाने में ये नशेब भी, जिसे आप कुदरती तालाब भी कह सकते हैं, कब्रिस्तान का हिस्सा था। इसके एक अमूदी किनारे के वसत में इंसानी ढांचे नजर आए। ये बहुत ही पुरानी कब्रें थीं। खैर, खोजी ने मुझे वो जगह दिखाई जहां पर खून था। यह खून नशेब की दीवार से 3-4 गज दूर था। इससे 1.5-2 गज ऊपर एक इंसानी ढांचा मट्टी की दीवार में फंसा हुआ था। वहां से खोदी हुई मट्टी नीचे आई हुई थी। पंजर के नीचे जगह ढलानी थी। मैंने देखा कि इस पंजर के साथ खोपड़ी नहीं है। जहां खोपड़ी होनी चाहिए थी वहां साफ नजर आ रहा था कि जगह खोदी गई है। मुझे ये समझने में भी दुश्वारी ना हुई कि यहाँ से खोपड़ी निकाली गई है।
बाकी जो पंजर थे उनकी खोपड़ियां उनके साथ थीं। कब्रिस्तान के मलंग ने यह अक्लमंदी की थी कि वहां खून देखकर अपने एक साथी का पहरा लगा दिया और खुद थाने चला गया था। वापस आकर वो खुद पहरे पर बैठ गया। इससे ये फायदा हुआ कि खुरे महफूज रहे थे। मैंने खून के इर्द गिर्द जमीन पर देखना शुरू किया तो मुझे एक दो टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े नजर आए। मैंने मकतूला के बाजू से जो चूड़ियां तोड़कर जेब में रखी थीं उनके साथ मिलाए। वो बिल्कुल एक जैसे थे, वही किस्म, वही रंग। चंद कदम दूर जूती का एक पाँव पड़ा था, वो उठाया, ये मकतूला का था। दूसरे पाँव की जूती मेरे पास थी। खून में मुझे 3-4 लंबे लंबे बाल भी मिल गए। ये जनाना बाल थे। वहां 2 आदमियों के खुरे थे। मकतूला के तड़पने के निशान भी थे। वारदात पुरअसरार हो गई। मुझे कुछ सवाल परेशान करने लगे। मकतूला यहाँ किस तरह आई? क्यों आई? क्या इसे लाया गया था? किस नीयत से लाया गया था? मुझे अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली थी, इसीलिए मुझे मालूम नहीं था कि कत्ल से पहले मकतूला के साथ क्या सलूक हुआ है। मैं इस पंजर की खोपड़ी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था, जो खून के ऊपर किनारे के वस्त में जमीन से पेवस्त था। वहां से खोपड़ी निकाली गई थी और खुदाई की मट्टी बता रही थी कि 1 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं। मैंने जहन पर जोर दिया तो मुझे याद आया कि मकतूला के नाखूनों में मट्टी फंसी हुई मैंने देखी थी। तो क्या ये खोपड़ी मकतूला ने निकाली थी? इस ख्याल से मुझे ये ख्याल आया कि मकतूला अपने खामिद की बीमारी से परेशान थी। मुझे बताया गया था कि उसने कई जगहों से इलाज कराया था। ये मुमकिन था कि किसी के बताने पर वो कोई टोना करने के लिए यहाँ से खोपड़ी निकालने आई हो और किसी मुसलमान ने उसे देख लिया हो और उसे कत्ल कर दिया हो। मगर पेचीदगी ये थी कि लाश ठाकुर के बागीचे में क्यों फेंकी गई? अगर किसी मुसलमान ने जोश में आकर और मकतूला को हिंदू समझकर कत्ल कर दिया होता तो लाश यहीं पड़ी रहने देता। मुझे मलंग का ख्याल आया, जिसने खून देखा था। उससे मैंने बहुत कुछ पूछा। उसने बताया कि रात उसने एक चीख सुनी थी। उस वक्त वो चर्च के नशे में था। सुबह वो नशेब की बस्त में जो थोड़ा सा पानी जमा था वहां हाथ मुंह धोने आया तो उसे खून नजर आया। उसे रात की चीख याद आई। इससे उसने शक किया कि रात यहाँ कोई कत्ल हुआ है। वो थाने चला गया। मलंग कब्रिस्तान में एक कोठरी में रहता था जो मौका वारदात से तकरीबन 50 कदम दूर थी। ये वो वारदात थी जो थानेदारों और सुराग रसानों को भूल भुलैयों में फेंक देती है। मुझे ठाकुर और उसका बेटा बेगुनाह नजर आने लगे। वो मकतूला को यहाँ लाकर क्यों कत्ल करते? मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। ये 2 आदमी कोई और थे जिनके वहां खुरे नजर आ रहे थे। मैंने देखा कि खोजी गायब था, मालूम नहीं कहाँ चला गया था। बहुत देर बाद वो नशेब की दूसरी तरफ से जहाँ ढलान थी तेजी से नीचे उतरता नजर आ रहा था। वहां से उसने मुझे इशारे से बुलाया। मैं गया। उसने मुझे 3 खुरे दिखाए। मकतूला 2 आदमी के साथ इधर से आई थी। उसने कहा, मैं कब्रिस्तान में थोड़ी दूर तक देख आया हूँ। इन तीनों के आने की सिमत मालूम हो गई है। मैंने आगे जाकर देखा। अगर खोजी ने सुराग पा लिया था तो मकतूला बागीचे की तरफ से नहीं, दूसरी तरफ से आई थी। उसके साथ 2 आदमी थे। क्या ये तीनों खोपड़ी निकालने आए थे? मैं सोच सोच कर सिर पिटा उठा। ये भी तो हो सकता था कि खोपड़ी एक रात पहले किसी और ने निकाली हो और मकतूला को ये 2 आदमी बुरी नीयत से यहाँ लाए हों और बाद में इसे कत्ल कर दिया हो। लेकिन फिर वही सवाल कि लाश उठाकर बागीचे में क्यों फेंकी गई? इस सवाल का ये जवाब मेरे जहन में आया कि ये 2 आदमी आदि मुजरिम होंगे। उन्हें मालूम होगा कि ये औरत ठाकुर के बागीचे की औरत है। चुनाचे उन्होंने पुलिस को गुमराह करने के लिए लाश उठाई और वहां फेंक दी। मगर मुझे अपनी इस दलील में कोई जान नजर नहीं आई थी। मैं कब्रिस्तान में खड़ा था। खोजी मुझे खुरे दिखा रहा था। मेरे हेड कांस्टेबल ने सर से एक तरफ इशारा करके मुझे कहा, वो आदमी जो दूर खड़ा है इसे जरा गौर से देखें। मैंने उसकी तरफ ऐसे अंदाज से देखा जैसे खास तौर पर उसी को न देखा हो। मैंने उधर से मुंह फेरकर हेड कांस्टेबल से पूछा, क्या है इस आदमी में? ये मुझे दूसरे तमाशाइयों से मुख्तलिफ लगता है। हेड कांस्टेबल ने जवाब दिया, हम नीचे गहराई में थे तो मैंने इसे दूसरे किनारे पर अलग थलग खड़े देखा था। दूसरे तमाशाई हमारे सर पर खड़े थे और हम जब बागीचे से खुरे देखते आ रहे थे तो मैंने इसे दूर दूर अपने साथ आते देखा था। इससे पहले हम जब बागीचे में लाश देख रहे थे तो भी मैंने इसे दूर खड़े देखा। मुझे ये भी याद आता है कि हम जब सुबह थाने से निकले थे तो यह आदमी थाने के अहाते से बाहर खड़ा था।
हम अहाते से निकले तो ये परे चला गया था। ये सुबह से हमें देख रहा है, लेकिन रहता दूर दूर है। खोजी सुन रहा था। उसने जमीन पर बैठे बैठे इस आदमी को देखा और बोला, मैं जब बागीचे से खुरा उठाकर इस तरफ आया था तो मैंने भी इस आदमी को देखा था। दूर दूर हमारी रफ्तार से चलता आ रहा था। मैं कांस्टेबल के साथ जब वापस आपको साथ लाने गया तो भी इसे दूर दूर बागीचे की तरफ जाते देखा था। हेड कांस्टेबल ने मुझ पर कोई अजीबोगरीब इंकशाफ नहीं किया था। यह आमतौर पर होता है कि कत्ल या डाके की जाए वारदात पर जब पुलिस जाती है तो तमाशाई जमा हो जाते हैं। मुजरिम भी बाज़ औक़ात तमाशाइयों में शामिल होकर ये देखने लगते हैं कि पुलिस कर क्या रही है और इसे क्या सुराग मिला है। मैंने हेड कांस्टेबल से कहा, इसे यहाँ बुलाओ, वो हमसे कोई 150 गज दूर होगा। हेड कांस्टेबल ने उसे, ए भाई जरा यहाँ आना कहकर बुलाया। उसने दाएं बाएं और पीछे देखा। हेड कांस्टेबल ने बुलंद आवाज से कहा, मैं तुम्हें ही बुला रहा हूँ, भाग के आओ। उसने पीठ हमारी तरफ कर ली और आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ चल पड़ा। हेड कांस्टेबल मेरे कहने पर उसके पीछे गया। इस आदमी ने पीछे देखा और तेज चल पड़ा। मैंने कहा, पकड़ लाओ इसे। हेड कांस्टेबल दौड़ पड़ा। इस आदमी ने पीछे देखा और वो भी दौड़ पड़ा। मैं अभी जवान था, कद की वजह से कदम लंबे थे। मैं पूरी रफ्तार से दौड़ा। आगे से 2-3 आदमी आ रहे थे। उन्हें आवाज दी कि इस आदमी को पकड़ें। उन्होंने इसका रास्ता रोका तो उसने रुख बदल लिया। कमबख्त कदमों का तेज था। वो जिधर दौड़ा उधर खेत थे। मैंने भी रुख बदल लिया। दौड़ते दौड़ते मुझे ख्याल आया कि मैं अहमक तो नहीं। लोग पुलिस से डरते हैं, पास पर दहशत तारी हो जाती है। यह आदमी कहीं दहशतज़दा होकर भाग तो नहीं रहा। इस सोच के बावजूद भी मैंने ताक़ुब जारी रखा। वो जिधर जा रहा था उधर से 2-3 देहाती आ रहे थे। इन्हें मैंने पुकारा कि इसे पकड़ें। इस आदमी ने निकल भागने की बहुत कोशिश की। मैंने रिवॉल्वर फायर करने का इरादा किया, लेकिन फायर किया नहीं, क्योंकि मुझे ये ख्याल भी आ रहा था कि यह आदमी सिर्फ डर से भाग रहा होगा। गोली चलाना संगीन मामला होता है। देहातियों ने उसे रोककर पकड़ लिया। मैं जब उस तक पहुंचा तो उसकी सांस इस कदर उखड़ी हुई थी कि पाती नहीं कर सकता था। उसे ही डर था कि मैं उसे मारूंगा, पीटूंगा। मैंने ऐसा कोई इरादा नहीं किया। मुझे गुस्सा जरूर आया था। मैंने उससे कहा, भागने की क्या जरूरत थी, हम तुम्हें खा जाएंगे। उसकी आंखें उबलकर बाहर आ रही थीं। मुझे देखे जा रहा था, बोलता कुछ भी नहीं था। ना घबराओ यार, मैंने उसके कंधे दबाते हुए कहा, आओ मेरे साथ, जरा आराम करो, डरते क्यों हो। मैंने उसका बाजू पकड़ा और चला तो वो वहीं जमा खड़ा रहा। मैंने उसे घसीटा तो वो बैठ गया। ये कोई पागल तो नहीं, हेड कांस्टेबल ने कहा। उसका अंदाज पागलों जैसा ही था। मैंने उसका नाम पूछा तो वो भी मुझे देखता रहा। मैंने पूछा कि कहाँ के रहने वाले हो। उसने कस्बे की तरफ सर से हल्का सा इशारा किया। मैंने पूछा, मुसलमान हो। उसने सर से हल्का सा इशारा किया कि मुसलमान हूँ। मैंने उसे उठने के लिए कहा, मगर वो मुझे देखता ही रहा। मैंने खोजी को देखा। वो जमीन को गौर से देख रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और इशारा किया, जिसका मतलब ये था कि इस आदमी को साथ ले चलो। खोजी ने जमीन पर उसकी जूती के निशान देख लिए थे, जो वारदात वाले खुरों से मिलते थे। हम उसे कुछ उठाकर, कुछ धकेलकर और कुछ घसीटकर ले गए। कब्रिस्तान का मलंग 2 चारपाइयां उठा लाया था। इस आदमी को चरपाई पर बिठाया गया। वहां से उसे खून साफ नजर आ रहा था। वो उधर टिकटी बांधकर देखने लगा। उसे पानी पिलाया। वो सर से पांव तक कांप रहा था। उसके हाथों की ये हालत थी कि पानी पीने लगा तो मिट्टी का प्याला उसके हाथों में छलक रहा था और उसके कपड़ों पर पानी गिरा था। मैंने उसका डर दूर करने के लिए हंसकर कहा, ओए, तुम मुसलमान के बच्चे होकर इतना डरते हो? हौसला रखो, हमने तुम्हें वैसे ही बुलाया था। मगर उसका हौसला टूटता ही जा रहा था। भागे क्यों थे? मैंने पूछा। उसका रंग जर्दी से बदलकर सफेद हो गया और वो खामोश रहा। हमसे डर गए थे? वो खामोश रहा। उसका सर डोलने लगा। चेहरे पर पसीने के कतरे फूट आए और उस पर कशीद तारी हो गई। उसके मुंह पर पानी की छींटे मारे। तमाशाई कुछ दूर खड़े थे। उन्हें कहा कि कहीं से दूध ले आओ। एक आदमी दौड़ा गया। उसका घर कहीं करीब ही होगा। वो दूध का प्याला ले आया। इतनी देर में उस आदमी ने आंखें खोल दी। उठाकर उसे दूध पिलाया। वो होश में आ तो गया, लेकिन बोलता नहीं था। मैं उसे अलग ले गया और प्यार शफकत से उसे बात करने पर आमादा करने की कोशिश की, मगर बेसूद। तुम गालिबन ये चाहते हो कि मैं पुलिस वाला रवैया इख्तियार करूं? मैंने जरा रौब से कहा। हमारे आगे तो पत्थर भी बोलने लगते हैं। कौन हो तुम? क्या काम करते हो? हकीम का भतीजा हूँ, उसने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया। यहाँ क्या करने आए थे? वैसे ही। भागे क्यों थे?
वो खामोश रहा। खोजी ने उसका खुरा देख लिया था। मैं इस आदमी को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने पूछा, इस कत्ल के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? उसका जिस्म बड़ी जोर से कांपा और वो मेरे कदमों में गिर पड़ा। उसने सर मेरे पैरों पर रख दिया और मेरे टखने पकड़ लिए। उसकी हिचकियां बंधी हुई थीं। खुदा के बंदे, मैंने झुंझुलाकर कहा, कह दो मेरा इस कत्ल के साथ कोई ताल्लुक नहीं और मुझे बता दो कि तुम सुबह से क्यों हमारे साथ साथ रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो रोता ही रहा। उसने हाथ जोड़कर सरगोशी की, मुझे बचा लो, मैं आपका मुसलमान भाई हूँ। फिर यूं कहो कि इस वारदात के साथ तुम्हारा गहरा ताल्लुक है। वो फिर भी खामोशी रहा। उसकी हालत वही होने लगी जैसे खशी से पहले हुई थी। मैंने मौका वारदात के मुतालिक जो कागजी कार्रवाई करनी थी वो मुकम्मल की। गवाह बनाए और इस आदमी को साथ लेकर मैं थाने चला गया। ठाकुर, उसका बेटा और 2 मज़ारे बरामदे में बैठे थे। मुझे देखते ही बड़ा ठाकुर मेरे पास दौड़ा आया। कहने लगा कि आपने हमें क्यों पाबंद कर लिया है? हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? जब तक मुझे आपकी ज़रूरत है। मैंने बेरुखी से कहा, आराम से बैठ जाएं, और मैं अपने दफ्तर में चला गया। सरकारी अस्पताल करीब ही था। डॉक्टर वहीं रहता था। मैं इस आदमी को डॉक्टर के पास ले गया। मैंने डॉक्टर को बताया कि इस आदमी पर मुझे शक है कि वारदात के साथ इसका कोई ताल्लुक है, मगर ये बोलता नहीं, बेहोश हो जाता है। डॉक्टर ने उसकी नब्ज देखी और अच्छी तरह मुआयना करके 2 गोलियां इसे खिला दी। फिर उसने मुझे मकतूला के पोस्टमार्टम के मुतालिक भी बताया। उसने पोस्टमार्टम किया था। उसने मौत का जो वक्त बताया वो आधी रात यानी कि रात 12 बजे से 1.5 या 2 घंटे पहले था। इस रिपोर्ट से ये साबित हो गया कि मकतूला को किसी और नियत से कत्ल किया गया है। इसका मतलब ये था कि ये इंतकामी कत्ल था। लेकिन मैं हैरान इस पर था कि औरत से जब इंतकाम लिया जाता है तो उसके साथ कत्ल से पहले पेशियों और दरिंदों जैसा सलूक किया जाता है। इस केस में डॉक्टर कह रहा था कि कातिल या कातिलों ने कोई ऐसी हरकत नहीं की। मैं इस आदमी को थाने ले आया। रास्ते में इसके साथ दोस्ताना सी बातें करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई ताउन न किया। मैंने उसे कुछ देर के लिए तन्हा छोड़ दिया। निस्फ घंटे बाद मैं अंदर पहुंचा तो गोलियों का इस पर असर नजर आ रहा था। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं तुम्हारा काम आसान कर दूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? इतना इनाम मिलेगा जो सारी उम्र याद रखोगे। सारी उम्र? यानी कि उम्र कैद? आपका मतलब मैं समझ गया हूँ। आप मुझे सजाए मौत की बजाय उम्र कैद दिलाएंगे। ये नहीं हो सकता कि मुझे उम्र कैद भी ना मिले। बिल्कुल हो सकता है, मैंने कहा। तुम जानते हो कि सुल्तानी कवा क्या होता है? जानता हूँ, उसने कहा। वादा हुआ? पक्का वादा, मैंने कहा। तुम मेरी मदद करोगे तो क्या मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा? तुम्हारा मुसलमान भाई हूँ। मरने वाली कमबख्त हिंदू थी, बेफिक्र रहो। उसने कहा, हकीम को पकड़ लो, वहां से एक खोपड़ी मिलेगी, कुल्हाड़ी भी वही है। उसने हकीम का जो ठिकाना बताया वो कस्बे से जरा अलग एक मकान था। दरमियान में चंद एक खेत थे। अभी जाओ, उसने कहा। उसे अगर पता चल गया कि मैं थाने में हूँ तो वो भाग जाएगा। मुझे उसी ने कहा था कि पुलिस पर नजर रखो, अगर खतरा हो तो फौरन इतला दो। वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेरी जगह तुम लोग वहां पहुंचो। इस शख्स ने हमें जो कुछ बताया वो बड़ी तवील तफसीलात हैं। मैं आपको सिर्फ काम की बातें सुना रहा हूँ। उसकी निशानदेही बड़ी कीमती थी। हकीम के घर पर छापा मारना था। मैंने इस आदमी को साथ ले जाना चाहा, उसे उठाया, लेकिन वो अच्छी तरह चल भी नहीं सकता था। मैंने इससे पूछा, इस हकीम का मकतूला के साथ क्या ताल्लुक था? वो अपने खामिद के लिए दवाई लेने आया करती थी। उसने जवाब दिया। नुस्खा हकीम देता था और दवाई मेरे हाथ की बनी होती थी। मैंने 6 कांस्टेबल साथ लिए। हकीम के इस आदमी को थाने में रहने दिया। हेड कांस्टेबल को उसके पास छोड़ा और मैंने जाकर हकीम के मकान को मुहासरे में ले लिया। मैंने बड़े ठाकुर और बदमाश मज़ारे को भी बरामदगी की गवाही के लिए साथ ले लिया था। दरवाजे पर दस्तक दी तो हकीम ने दरवाज़ा खोला। मैंने अपना तारुफ कराए बगैर उसे अंदर को धकेला और मैं अंदर चला गया। मेरे साथ एक कांस्टेबल भी था। बाकी 5 मकान के इर्द गिर्द खड़े थे। मकान आबादी से अलग थलग था। मैंने ठाकुर और मज़ारे को भी अंदर बुला लिया। जनाब हकीम साहब, मैंने हकीम से नर्म से लहजे में कहा, मैं यहाँ तक जो पहुँच गया हूँ इससे आप समझ लें कि मैं किसी शक में नहीं आया, पूरे यकीन के साथ आया हूँ। अगर आप हुक्म दें तो मैं मकान की तलाशी ले लेता हूँ। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि कब्रिस्तान से निकाली हुई खोपड़ी और वो कुल्हाड़ी जिससे आपने एक औरत को कत्ल किया है खुद ही निकाल दें? अगर मैंने तलाशी लेकर ये चीज़ें बरामद की तो आपके साथ कोई रू रियायत नहीं करूँगा
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تلاشی سے آپ کے کچھ اور جرائم بھی بے نقاب ہو جائیں۔ اس نے ٹالنے کی کوشش کی لیکن اس کے منہ سے بات نکل نہیں رہی تھی۔ اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا کہے اور کس طرح کہے۔ میں نے اسے کہا، جناب کا ساتھی میری تھانے میں ہے اور اقبالی جرم کر چکا ہے، ہم آپ کو زحمت نہیں دیں گے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر رازداری سے کہا، قتل کے لیے کوئی عادی قاتل ساتھ رکھنا تھا، اتنا کچا آدمی خون ہضم نہیں کر سکتا۔ اس کا سر جھک گیا، اس نے سر اٹھایا اور زیر لب کہا، آؤ۔ وہ ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ اس کمرے کی بدبو نے مجھے چکرا دیا۔ کمرہ فراخ تھا، چھت جالوں سے اٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں کنستر، چھوٹے بڑے مرتبان، گتھیاں اور تھیلیاں بکھری ہوئی تھیں، ان سب میں جڑی بوٹیاں وغیرہ تھیں۔ کمرے میں دھواں تھا، ایک کونے میں انگیٹھی میں کوئلے جل رہے تھے۔ ان پر ایک کنستر رکھا تھا جو اوپر سے بند تھا، اس کے اوپر سے ٹین کا ایک پائپ ایک طرف کو نکلا ہوا تھا، اس کا دوسرا سرا باریک تھا جس میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ یہ پائپ پانی میں سے گزارا گیا تھا۔ حکیم مجھے ذرا پرے لے گیا اور دھیمی آواز میں کہنے لگا، معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس پر پردہ ڈال سکتے ہیں۔ قتل ہونے والی کا آگے پیچھے کوئی نہیں جو کیس اٹھائے گا۔ میں آپ کو ایسی دوائیاں دوں گا جس سے آپ 200 سال زندہ رہیں گے اور ہمیشہ جوان بھی رہیں گے۔ میں یہ دوائی صرف اپنے لیے اور راجوں مہاراجوں کے لیے بنا رہا ہوں۔ 200 سال زندہ رہوں گا؟ میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس نے کہا، نہ حکیم صاحب، اتنی لمبی عمر قید مجھے منظور نہیں، آپ مجھے ذرا جلدی فارغ کر دیں۔ کچھ نقد پیش کروں؟ اس نے کہا، جو آپ کہیں مجھے منظور ہوگا۔ اگر آپ مجھے 3 چیزیں پیش کر دیں تو میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ میں نے کہا، فرمائیے۔ اس نے خوش ہو کر کہا، ابھی حاضر کرتا ہوں۔ ایک کلہاڑی جسے مقتولہ کو قتل کیا گیا ہے، میں نے کہا، ایک کھوپڑی جو قبرستان سے نکالی گئی ہے، اور تیسری چیز آپ کا اقبالی بیان ہے جو آپ دے دیں تو آپ کا مشکور رہوں گا، ورنہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، آپ کے جرم کی شہادت مل گئی ہے۔ اس نے کچھ اور پسو پیش کی تو میں نے 2 اور کانسٹیبل اندر بلا لیے اور انہیں کہا کہ سارے مکان کی تلاشی لو۔ حکیم ادھیڑ عمر مسلمان تھا، وہ ہمیں اندر جانے سے روکتا تھا اور کہتا تھا کہ اندر مستورات ہیں۔ میں نے مستورات کو بھی دیکھا، ایک کو میں اس کی بیوی اور دوسری کو اس کی بیٹی سمجھا، لیکن اس نے بتایا کہ دونوں اس کی بیویاں ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ اس نے کلاڑی خود ہی نکال دی، پھر اس نے آگ پر رکھے ہوئے کنستر کا ڈھکنا کھولا۔ رکی ہوئی بھاپ بادل کی طرح اوپر کو اٹھی اور کمرے میں ایسی بدبو پھیل گئی کہ ہم سب ناکوں پر رومال نہ رکھ لیتے تو شاید بے ہوش ہو جاتے۔ کنستر میں سے اس نے کھوپڑی نکال کر باہر رکھ دی۔ کنستر میں اس نے نہ جانے اور کیا کیا کچھ ڈال رکھا تھا۔ میں نے اس حکیم کی شہرت سن رکھی تھی، دوائیوں کے علاوہ تعویذوں اور ٹونے ٹوٹکوں سے بھی علاج کرتا تھا۔ مکان کی تلاشی لے کر میں نے مشیر نامہ تیار کیا، ٹھاکر اور مزارے کی گواہی ڈال کر انگوٹھے لگوائے اور حکیم کو تھانے لے کر آ گیا۔ اس نے اقبالی جرم کرنے سے پہلے مجھے ذرا پریشان کیا، لیکن میری استادی کے آگے وہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ اس نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ اس کا کاروبار فراڈ ہے۔ وہ کہتا تھا کہ کھوپڑی سے جو دوائی بنا رہا تھا وہ آب حیات کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق اس دوائی میں صرف اشیاء شامل نہیں تھیں بلکہ اس میں ایک ٹونا بھی شامل تھا، اور ٹونا یہ تھا کہ کھوپڑی زمین سے یعنی قبر سے عورت نکالے، اس عورت پر 40 روز ایک عمل پڑھ کر پھونکا جائے، 41ویں رات یہ عورت کھوپڑی نکالے اور اس کھوپڑی کو اسی عورت کے خون سے دھویا جائے، لیکن خون عورت کے سر سے نکلے۔ آپ میں سے جو لوگ ٹونے ٹوٹکوں سے واقف نہیں حیران ہوں گے کہ کوئی ایسا ٹونا بھی ہو سکتا ہے جو اس حکیم نے کیا تھا۔ انسان جتنے پسماندہ ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ اس قسم کی خرافات پر یقین رکھتے ہیں۔ ہندو عجیب و غریب ٹونے کرتے تھے، ان کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی ان کے قائل ہو گئے۔ اس حکیم نے مجھے اپنا ٹونا سنایا تو میں حیران نہیں ہوا، میں تو اس سے زیادہ خوفناک ٹونے ٹوٹ کے دیکھ چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ مقتولہ خامد کے علاج کے لیے اس کے پاس آنے لگی، اپنے خامد کو بھی ساتھ لائی تھی۔ حکیم نے اس کا علاج شروع کر دیا۔ مقتولہ کے متعلق اس نے بتایا کہ اپنے خامد کے لیے روتی تھی اور کہتی تھی کہ اس کی صحت کے لیے وہ ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ حکیم نے اعتراف کیا کہ اس عورت پر اس کی نظر خراب ہو گئی تھی، لیکن وہ اسے پوری طرح اپنے اثر اور کرامات کا قیدی بنا کر اپنی نیت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ اس دوران اسے آباء و اجداد کے پرانے کاغذوں میں سے ایک نسخہ ملا جو انسان کو ناقابل یقین حد تک طویل عمر دینے
اور سدا جوان رکھنے کا اثر رکھتا تھا۔ یہ کاغذات گھر کے کوڑے کباڑ سے اتفاقیہ طور پر برآمد ہوئے۔ اس نے بتایا کہ یہ نسخہ لقمان حکیم نے تیار کیا تھا اور اس نے اس کی تاریخ بھی سنائی۔ نسخے میں کچھ الفاظ ایسے لکھے تھے جو ایک جوان عورت پر ہر روز پڑھنے اور پھونکنے تھے۔ عورت ایسی لازمی تھی جو جوان ہو، شادی شدہ ہو اور اس کے بطن سے کوئی بچہ پیدا نہ ہوا ہو۔ حکیم کے لیے مقتولہ صحیح عورت تھی۔ مقتولہ 1.5 ماہ سے اپنے خاوند کے لیے دوائی لینے جا رہی تھی۔ تیسرے چوتھے دن جاتی تھی۔ حکیم کو یہ نسخہ ملا تو اس نے مقتولہ سے کہا کہ وہ اب ہر روز اپنے خاوند کا حال بتانے آیا کرے تاکہ اسے دوائی بدل کر دی جا سکے۔ اس نے مقتولہ سے یہ بھی کہا کہ وہ اب دوائیوں کے ساتھ ایک عمل بھی کرے گا تاکہ دوائی تیزی سے اثر کرے۔ اس نے مقتولہ پر اثر ڈالنے کے لیے مزید فیس مانگی جو مقتولہ نے دے دی۔ اسی روز اس نے مقتولہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر نسخے کے الفاظ پڑھے اور مقتولہ کی آنکھوں میں پھونکیں ماری۔ مقتولہ خوش ہوئی ہوگی کہ اب اس کا خاوند صحت یاب ہو جائے گا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی اپنی عمر 40 روز رہ گئی ہے۔ وہ ہر روز آنے لگی اور حکیم اس پر اپنا عمل کرتا رہا۔ اس کا بھتیجا جو کہ یتیم تھا اور اس کا شاگرد بھی تھا، اسے اس عمل کا علم تھا۔ نسخے میں اور بھی بہت سے اجزاء لکھے ہوئے تھے۔ وہ اس کا بھتیجا تلاش کرتا رہا۔ 40ویں روز حکیم نے مقتولہ سے کہا کہ مجھے اشارہ ملا ہے کہ یہ عورت مردے کی کھوپڑی لائے۔ اس سے ایک دوائی بنے گی جو اس کے خاوند کو 3 دنوں میں تندرست کر دے گی۔ مقتولہ ڈر گئی۔ یہ سوال بھی تھا کہ انسانی کھوپڑی کہاں سے ملے گی۔ حکیم نے قبرستان کے ساتھ وہ نشیبی جگہ دیکھی تھی جس کے عمودی کناروں میں انسانی ڈھانچے کھوپڑیوں سمیت پھنسے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس نے مقتولہ سے کہا کہ اسے مقتولہ پر اتنا رحم آتا ہے کہ وہ کھوپڑی حاصل کرنے میں اس کی مدد کرے گا، لیکن مقتولہ کو ساتھ جانا پڑے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا بھتیجا بھی ساتھ ہوگا، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مقتولہ تیار ہو گئی۔ اسے کہا گیا کہ وہ اگلی رات نہا کر آ جائے، لیکن کسی کو یہ نہ بتائے کہ وہ کہاں جا رہی ہے، ورنہ 40 روز کے عمل کا اثر زائل ہو جائے گا۔ مقتولہ وقت پر حکیم کے پاس آ گئی۔ حکیم نے اس پر کوئی مزید عمل کیا، نسخے کے مطابق اسے کوئی دوا کھلائی اور پھر اسے دلیری کے لیے شراب پلائی۔ قصبے کے لوگ جلدی سو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ حکیم کا مکان الگ تھلگ تھا۔ اس نے مقتولہ کو ساتھ لیا اور قبرستان کو چل پڑا۔ اس کا بھتیجا کلہاڑی اور ایک سلاخ کھوپڑی دیوار سے نکالنے کے لیے اٹھائے ان کے پیچھے گیا۔ وہ قبرستان میں پہنچے، نشیب میں اترے۔ حکیم نے ماچس جلا کر مقتولہ کو کھوپڑی دکھائی اور ماچس بجھا کر سلاخ اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اسے کہا کہ اب ہاتھوں سے ٹٹول کر اور سلاخ کی نوک سے مٹی کھود کر کھوپڑی نکال لے۔ کھوپڑی اتنی اونچی تھی کہ مقتولہ کھڑی ہو کر نکال سکتی تھی۔ اس نے کھوپڑی نکال لی۔ حکیم کے بیان کے مطابق وہ اتنا خوش ہوا جیسے اسے خزانہ مل گیا ہو۔ اس نے سلاخ کی نوک سے اندھیرے میں ہی کھوپڑی کے اندر سے مٹی نکالی اور اسے جھاڑ لیا۔ اب اسے کھوپڑی کو کھوپڑی نکالنے والی کے سر کے خون سے دھونا یا تر کرنا تھا۔ طے ہوا تھا کہ مقتولہ کے سر پر بھتیجا کلہاڑی مارے گا، مگر وقت آیا تو بھتیجا گھبرا گیا۔ اس نے کچھ کہے بغیر کھوپڑی حکیم کے ہاتھ سے لے لی اور کلہاڑی اسے دے دی۔ مقتولہ کی موجودگی میں وہ اصل بات نہیں کر سکتے تھے۔ حکیم سمجھ گیا۔ وہ بھتیجے کو پرے لے گیا اور اسے کہا کہ یہ کام مشکل نہیں، پیچھے سے 2 وار کرو اور کام ختم۔ بھتیجے نے پوری بزدلی دکھائی اور کہا کہ یہ کام اس سے نہیں ہوگا۔ مقتولہ ان سے ذرا دور کھڑی تھی۔ حکیم نے اس کے پیچھے جا کر پوری قوت سے اس کے سر پر کلہاڑی مار دی۔ مقتولہ نے چیخ ماری۔ حکیم نے کلہاڑی کھوپڑی سے نکالی۔ مقتولہ پیچھے کو گرنے لگی۔ حکیم نے ایک پاؤں اس کی کمر پر رکھ کر اسے سیدھا کیا اور کلہاڑی کا دوسرا وار کیا۔ مقتولہ کو اس نے گرنے نہ دیا، اسے کمر سے پکڑ لیا اور اسے آگے کو جھکا دیا اور بھتیجے سے کہا کہ کھوپڑی اس کے سر کے نیچے رکھو اور خون سے تر کر لو۔ مقتولہ تڑپ رہی تھی۔ بھتیجے نے مقتولہ کے سر سے گرتے ہوئے خون سے کھوپڑی بھگو لی اور بولا کہ کافی ہے، اسے پھینک دو۔ حکیم نے مقتولہ کو پھینک دیا۔ وہ تھوڑی دیر تڑپتی رہی، پھر اس کا جسم ساکن ہو گیا۔ بھتیجے کے منہ سے ایسی باتیں نکلیں جن سے حکیم کو شک ہوا کہ اس کا دماغ معوف ہو گیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا، حکیم چچا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ راستے میں 2 آدمیوں نے ہمیں اس طرف آتے دیکھا تھا۔ کل صبح اس کی لاش دیکھ کر وہ سب کو بتا دیں گے کہ اس عورت کو ہم نے مارا ہے۔ اس نے ایسی کئی اور باتیں کی جن کا حکیم پر یہ اثر ہوا کہ وہ ان بے بنیاد باتوں کو سچ ماننے لگا اور اسے ایسا خطرہ نظر آنے لگا جیسے قبرستان میں کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں اور اس کے جرم کو دیکھ رہے ہیں۔
یہ دراصل وہ نفسیاتی اثر تھا جو قتل کے بعد قاتلوں پر طاری ہو جایا کرتا ہے۔ حکیم کا بھتیجا تو تھا ہی بزدل۔ حکیم کو بھی اپنے ارد گرد خطرے منڈلاتے نظر آنے لگے۔ اس نے یہ خواب دیکھ کر یہ جرم کیا تھا کہ وہ دوائی تیار کر کے نوابوں، راجوں اور مہاراجوں سے خزانے سمیٹ لے گا اور وہ محل جیسے مکان میں رہے گا۔ قتل کا ارتکاب کر کے خوابوں کا محل پھانسی کی کوٹھی بن گیا۔ اس پر ایسا خوف طاری ہوا کہ دماغ جواب دے گیا، اور اس حالت میں حکیم جرم کو چھپانے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ مقتولہ اس کے ساتھ دل کی باتیں کیا کرتی تھی۔ حکیم اپنی ضرورت کے مطابق اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا تھا۔ اس نے حکیم کو بتایا تھا کہ ٹھاکر کا بیٹا اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ بدمعاش مزارے کا بھی مقتولہ نے حکیم کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ ان باتوں کو سامنے رکھ کر حکیم نے یہ فیصلہ کیا کہ لاش اٹھا کر ٹھاکر کے باغیچے میں پھینک دی جائے۔ حکیم کو یہ شک بھی تھا کہ اس عورت کا چال چلن ٹھیک نہیں ہوگا۔ باغیچے کے مزارے وغیرہ یہ کہیں گے کہ یہ عورت اپنی بدکاری کا شکار ہوئی ہے۔ حکیم کے بھتیجے نے اس فیصلے سے اتفاق کیا۔ اس نے لاش اپنے کندھے پر ڈال لی اور چچا بھتیجا چل پڑے۔ نالے میں جا کر بھتیجے نے لاش چچا کے کندھوں پر رکھی اور کھوپڑی اس نے اٹھا لی۔ وہ باغیچے کے باہر بیگنوں کے کھیت تک پہنچے اور لاش کیاری میں پھینک دی۔ صبح سویرے حکیم نے دیکھا کہ خوف کے مارے بھتیجے کا برا حال ہو رہا تھا۔ حکیم نے نسخے کے تمام اجزاء حاصل کر لیے تھے۔ آخری چیز کھوپڑی تھی، وہ بھی مل گئی۔ اس نے تمام اجزاء اور کھوپڑی کنستر میں ڈالی اور عرق کشید کرنے لگا۔ بھتیجے کو دیکھا تو اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ حکیم نے اسے کہا کہ تھانے کے باہر جا کر کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو کہ پولیس باغیچے میں جاتی ہے یا نہیں۔ اگر پولیس کسی کی رپورٹ پر وہاں جائے تو دور کھڑے ہو کر دیکھتے رہنا کہ پولیس کرتی کیا ہے۔ حکیم نے بتایا کہ شام کے بعد تک وہ دوائی بنانے میں اتنا مگن رہا کہ اسے یاد ہی نہ رہا کہ اس کا بھتیجا صبح سے باہر گیا ہوا ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے اس امید پر دروازہ کھولا کہ بھتیجا آیا ہے، مگر وہ میں تھا۔ دوسرے دن بھتیجے نے بھی اقبالی جرم کر لیا جو حکیم کے اقبالی بیان کی تصدیق کرتا تھا۔ دونوں نے مجسٹریٹ کو اقبالی بیان قلم بند کروا دیے۔ میں نے ان پر بھروسہ کیا، شہادت مکمل کر لی۔ عدالت میں دونوں اپنے بیانوں پر قائم رہے۔ حکیم نے قتل کا الزام اپنے سر لے لیا تھا۔ انگریز سیشن جج نے خاصا لمبا فیصلہ لکھا تھا۔ اس نے حکیم کو سزائے موت اور اس کے بھتیجے کو اعانت جرم میں 7 سال سزائے قید دی تھی۔